نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون। और एक दूसरे का माल नाहक न खाओ और न इसको रिश्वत के तौर पे हाकिमों के पास पहुंचाओ, ताकि लोगों के माल का कुछ हिस्सा नाजायज तौर पर न खा जाओ और उसे तुम जानते भी हो। نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي.